lundi ya DRTV International bakunja luzolo konso sikani benkele mbote na beno betkeza ba kuluta bakunja luzolo na inmukutayila banzana beto na inda banzango pambave betkeza ba kubanda nina ntsona inmukutayila ba million kama sambano makumi ivwana iya kati ya mafunda kama sambwati ya falanga ya sifa kele ni na baina kimekuzwa lupitalo ya baina menga kikumanisaka kezaba kusadila na imvu yai tsaongea kuizaka kuwakana na tangwa kuizaka kuvukana na lukutakani ya bao winba kuizaka kusimbama wape lukutakani vandaka na luntumo ya tata Jean-Louis Nkua betkeza bakulandeni nyonso na Morel Mabele. Lukutakanu ya mbala ya tatu ya kinkuku ya lutumu ya lupitalu ya bantu ke manisaka menga na nitu to drepanocytose kusalamaka kilumbu ya ntete ya lumingi betkele na lutumu ya professeur Jean-Louis Nkua fumu ya kinkuku yae awa bame kuzonzila mikwamusu kele na lupitalu yae samu yandi kuzanguka na kati ya mpasi yango bakele na kondolo ya mbongo bakele ve na inzo ya nene ya makutano kele ve na kisika balenda kubumba maza bakele ve na kisalulu yina ke batisaka bombi to sondre bametanga pelutangu ya mbongo yina balenda kusadila na imvu yae ina kele ya ba million kama sambano na makumi ivwa na iya na mafunda makumi sambuadi ya falanga ya sefa na ya betlande no professeur Alexis Elira Dokegias toi d'ici ya l'hôpital yae Boubia Ibet qui est à la comité de direction il y a centre de référence la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso bien faisant bâti centre aéré centre moi c'est néné parce que maman Antoinette Sassou Nguesso est marraine à drépanocytose elle a quand un engagement au niveau international pour que son vieil et avant d'ascendre bien sûr on couvrait moi la mettre au Congo là qui couvrait puis moi la bois là autour na bois la mettre au Congo donc façon RDC Gabon Cameroun il y avait en direction on dirait un centre on dirait sous-régional bien faisant bâti OMS a adopté que Beto va la son collaborateur à OMS donc il y a un objectif mingi bon mais là pour que mettre atteindre là où il faut téter va payer ça Beto à moyen façon d'équipement façon moi mon fioti pour que Beto organiser centre parce que si ma moyen qui est élevé la recherche d'équipement qui est dans l'outil à Beto donc il faut mettre l'équipement de pointe il faut l'équipement va bien entretenu il faut un bâtiment va bien là qui dégradé V donc on a eu un administrateur qui était là que Beto qui a moi difficulté d'ailleurs où il faut tuer la Beto pas un engagement sans arriver Beto kinkuku ya lutumu ya lupitalu ya melomba na mfumu ya bao na kubomisa diambu ya lupitalu ya bao ina kele na kubebaka fiet beno sima kakati nina imvu mafunda zona 15 babandaka na kuyamba bantu na lupitalu ya kele na kati ya lupitalu ya nene ya CHU kaka na Morel Mabele betkeza ba kutatamana na inokutaila nsango ya kulakisa na baina ke kusinga kakuna na kintele na mutindo inabalenda kupesa lusalusu na bankunzi ya bao inakele na kati ya mpasi ni jambo kunataka tiba sapeur pompier kufanda na lukutaka ya nene na lumpu ya lenti samo na kuiza kulakisa na bao mayela pe lusapo ya kuiza kupesa lusalusu na baina kele na kati ya mpasi kasamna kusaba wapu mutindo lukutaka nyai kuisaka kuluchila kuna mutindo vanaka mekuzonza na bendo mbangi na beto kuna vanaka na Morel Mabele bizizi ya Patrick Ngie betkeza bakulandeni kilumbu ya ntete ya lumingi ya betkele ya vanaka ntangu ya bana ya kintele na kizunga ya pulu na kuzondo nkolo na ina metadila motino kupesa bankunzi lusalusu na yuzo kana yanji kele na kimbevo tete minganga kwiza kupesa to kubuka nkunji yei mutindu bakezonzaka ba premier soin bantu yei melongoka peti na ntangu ya mputa ya kele vembote na kutula alcool na mputa bafa na kutula betadine to dakin ndongo kole yei meluta na ntwala ya bamfumu ya mairie ya kintele amekwiza kulongoka pe wapi mutindu balenda kukanga menga na ntangu bake kuzwaka mputa samu menga yai
kubasika diaka ve mingi ntete bakwenda na l'hôpital ya keleni ba sapeur pompier kintwali na Croix Rouge congolaise me kuza kubongisa manaka yai ba sapeur pompier kina kuboklaka na lumputu les gestes qui sauvent etme la kisbubie population ya kintele mak bage salaba mak bage prendre en charge ba premier soin na ba inzo ya bao parce que temi kele na kacha ba inzo nyonso makanda nyonso wetu vana sécuriste mosi yina ke salmam si pang me kubwana miso yange salba geste à tete avant na kubokila ba sapeur pompier betme constater que ba yake na ba mamba ke bokla on dirait ba mort évitable donc il y a qui moi geste ngezo la sala la ku aider pang na ku survivre le temps yankum na l'hôpital mais tellement que ba bokla qui enseignement il est élevé et donc du coup bah mam qui n'a que salama paquet le temps que beaucoup de sapeurs pompiers ni bouet mais salle formation chef fait me penser donc salle formation na ku aider population na kuza basi pang me kubwa na miso yandi yiki yani na sala le temps secours kuiza na kubaka na kuina l'hôpital ndongo kolo ya mekuza kusalama na manima ya bandongo kolo ya muchindu yai ina mekuza kusalama na ba arrondissement nyonso ya mbaza kifumu Brazzaville yakili na kutalaka kilumbu ya inza meza bana samu na kupesa bankunzi lusalusu to journée internationale et la protection civile ina bake kemilaka koso kilumbu ya ntete ya ngono ya tatu ya koso imvu na mayima kufutula matondo na Morel Mabele betkeza bakubokila nambale aye Claude Narti inkeza bakusabisa na beto na inokutala kilumbu ya 13 ya ngonda iya imvu mafunda zole makumi zole wapi kilumbu bakezaba kubanda kisalo ya kubanda tungulu ya zandu bamekubokila sukisa na yao na inokutaila manaka to projet ya Jurka bayaye vandaka mbombo na mbombo na bimwazi nsangu samuna kuiza kusapisa na bawu wapi mutsindu tungulu ya zandiai ke kuiza kusalama nyonso na bizizi bisalu ya kutunga pe ya kubongisa zandu ya sukisake kubanda lumbu ya 13 ngonda na mvula kaka yai betukele kana nsobolo kukota veto kuvanda ve ina yao yake kwiza kukatula kizizi ya imbito ya kiadi ya zandu yai na bameza inamekutengamaka mianza na manzanza ke kubwaka konso bantangu kana mvula na mupepe ya ngolo mekusalama kati ya diseka yai beno simbati lukano bamekuza kubokila dir kwap ina kujua kakiyeko ya bisalu ya zandu yai na nzila ya dan orfe ibiasi na kitalaka mambo ya kupesa nsango ya lukano mekuza kuzonjila na nguisani ya bao na bitekisi ya zandu ya sukisa mingi na ina mekutadila mbongo inabake kupesa na bao ina mbongo mekubanda na bankama 3,500 francs CFA tina ba million makumizol samutiba kutatamana na kutekisa tekila bisalu ya kutunga to ya kubongisa zandu ya bao kumanisa katuka lumbu ya makumizol na sambanu ngonda ya zole ina mekuluta kati ya bilumbu sambanu lukano ya Durkap bandaka imeni na kufuta bitekisi ya zandu difunda mosi kama mosi 15 na samanto 1156 ya mikanda bakuzaka kuyamba bamekundima nkama nana 13 na zole kasibakele kaka na nkama 5 makumisamba na sambwadi bayina mekuyamba mwa lubaku to lumeya bitekisi kulunga nkama mosi kele na kuvungutaka to kumanga mbongo ina bakele na kupesaka na bao ni kuna nantwala ya bimwangise nsangu pe ba mosi bitekisi lukanu pemekwiza kupesa muchi amina to kuvanda clair na mutindu bakangilaka bantalu yai to wapi ba critère na kujua kabwesu dan orfe ibiasi mekuzonjela dia kampe ti nakati ya bisalu yai baketula mpe bapave na kati ya babalabala nyoso bamekukubikaka imeni bakelekaka na kuvingilaka sukunu to nsuka ya bisalu ya ntungulu to kubongisa zandu ya sukisa na kutatamanaka na mikutaba ntsona betkisa bakulutani na ntsangu ya kusaba wapumtsindu kusimamaka to yakile na kusimamaka kwako awana mbanza kifumo Brazzaville katuka lumbu ya lenzi to lumbu ya tete ya lumingu betkisa kubandiaye ndokolo ya kuisa kubwela mayela na bisadi ya ministre kitalaka mambo ya mumbungu samu na kuisa kusapisa na bau iki bamekubokila
kusalaka bwala ya Nzietulo wapi bwala ya Nzietulo bete na kusonza te isi ya Kongo kelepe kati ya babwala ya na nimekutaila kizunga ya Afrika ya katikati samna kusaba wapi mutindu lukutakani ya kile na kuluchilaka betke saba kubukila Dutch chumu Insi ya Kongo kele na kizunga ya Afrika ya katikati pe maji ya tobima ya motindu na motindu ya ba insi ya kaka ya Afrika ya katikati ke lutaka na dibungu ya Pointe Noire. Nina yau bake bokilaka insi ya Kongo pays de transit. Samna kubuela mayele ya bisadi ya ministeri ketalaka mambo ya mbungu na mambo yango ya transit ya kele na kusimba makatuka kilumu ya lendi kianga ya ndongokolo kwa na Brazzaville na mambo ya mbungu kati ya ba insi ya Afrika ya katikati. Na inda ya bilumbo iya bakalaka ya ikebuela luzabu ya bau mpe na manyima bakeza bakusadila nyonso bakilakisa bau samu na mambote mpe kuzangula mambo ya mbungu na ba insi ya Afrika ya katikati ilombaka yao ntwadisi ya inzo ya kisalu ya ministeri ketalaka mambo ya mbungu kile na kubaka kisika na kianga ya impe bakalaka na mambo ya mbungu ya ba insi ya Afrika ya katikati. Jambo ya kusoba sana luzabu to mayindu na mikwamuso ina kele ina kunataka tsobolo ya tangu kati ya baisi samti betendaka pe kutanga pe kizunga ya Afrika ina kele pe na kati ya mikwamuso ya tsobolo ya tangu ni jambo kusalaka ti bakento na lutangu ya nkama tatu kuvanda kati ya lukutakano wapi lukutakano bakusaka kubanda na lumbi ya sambanu ya kusaka kusuka na lumbu ya Sambwazi kaka ya ngonda yai betokele samu na kusoba sana mayindu mutinga na kame kuzonza na beno pe kuzaba iki bakento fana kusala na jambo ya kusukisa mikwa musu yai mosi na beto na DRTV International vanaka kuna ni Leoni Nchumu yan vanaka na isi ya Maroc samna kuiza kuzwa sika na lukutakanya yantamba ka kinzonzolo na musi fandaka kuna betke saba kulandeno yanzi. Bakento na lutangu ya nkama tatu kele bimwang sintsangu kuizaka kuvukana kumanda lumbu ya sambantu ya Sambwadi ngonda na mvula kaka ya ibetokele kuna nambanza Casablanca na isi ya Maroc. Samu na kianga to forum ya mbala ya tatu bamekubukila forum de panafricaine. Samuti bakusoba sana luzabu pe mayindu na inamekutadila mikwamusu kele na kunataka ntsobolo ya atangu kati ya bainsi ya Afrika bainzo ya kupesila ntsangu ke nataka nkindu sulu Afrika inake kubebisaka inza kaka na 4% ni bainsi ya Afrika ya ikele nda kutalaka pasi ya kulutila ke na bainsi ya akaka na inamekutadila ntsobolo ya tangu kati ya bainsi 10 kele na kukua mswaka mingi na mambo yai Sambwadi kele ni bainsi ya Afrika na kutalaka kubulumuka ya toto ndia musulu ya babwala to ba inondation ba erosion to mabenga kukauka ya bima nyoso yai kele na kukanga kankinusulu na kati ya bainsi ya Afrika nina yao bisalu ya kusansumuna antsangu na ba population fana kuvanda ya sikisiki to inake kusalama na mutindu ya mbote samuti ya kunata ndiatulu ya mbote ya kulunga na ntwala ya ntsobolo ya tangu kubakisa ya ba mama kento fana kusalama na ngolo nyoso samu na kunata na mbote nyoso muzingu yai Mama kentu kukabukaka na bitini Sambwadi betotanga kitini ya mavimpi bisalu ya bilanga maza mwinda ya mundele bunkete na kutanga kakayina bakentu kuizaka kunyema mingi mambo nyoso ina mekuiza kukangama na bisalu ya mbang to nsobolo ya tangu yenye kuna bamekuiza kutula mpena sika manaka ya bisalu inake kusalama na mvula ya ibetokele timvula inakele na kukuiza kuzimana ve bandombo la mutina mutinu inabakuizaka kusala na ntwala ya bantwadisi ya baisi ya Afrika. Bisalu ya ikuizaka kukangama na lutumu ya Samira Sital inakele mosi kinama ya kikungu. Tekila tiba kuiza kutanga message ya Youssou Ndour inakele mosi ministre ya isi ya Senegal kitalaka mambo ya ntokito luzabu. Yandia imekuiza kukindisa ba mama kento kati ya mayindu inabamikuiza kujwa. Ba unyoso kuizaka kuzaba binama ya kikungu ya ntwadusulu ya kimvuka ya bao.
pe bakuzaka kutanga mukanda to charte ina mekutsondama ntambusulu ya rezo ya TTI ina ya bamama kento kele bimwangisi nsango na kati ya bainsi ya Afrika. Samuna luzabu ya beno lukutukunu ya zol kuzaka kusalama na mvula ina mekuluta kati ya kile soti ba Africains to ba population africaine kele ina kukima bainsi ya bao. Beno simbati rezo ya kuzaka ku butuka na invu mafunda zol 10 na sambwad na nzila ya Radio 2M ya Maroc. Le panafricaine mezolati bakento nyoso bisika bakele kuvanda na intu ya Kinduzulu. Sangu ya kitoko ya ibet mekatra Ulanda yao na Claude Nardi mutini muzonzaka na beno ya kele ba mama ya kilibi mwazi nsangu na lutangu ya nkama tatu kuizaka kuvuka na kuna na Maroc na lukutaka musi ya nene na kuizaka kusimbama mutini muzonzaka kubanda lumbi ya sampano ya kuizaka kusuka na lumbi ya sambwati samna kuiza kusonza kusoba sana mayindu na mambo ya tubusolo ya tango nikuna pe mutimu konaka na mwalu mbangu betikeza ba kuvutikila na nsangu yae nina kutubati leo ni nchumu yani kele kimwazi nsangu awa na DRTV yani pe kuzuaka sika na lukuta kanyaye ina kusimamaka kuna na Maroc yani kutambaka kinzonzona na yanzi na musi ya mwana pe kimwazi nsangu awa na Kongo ina fandaka kuna betikeza ba na mbala yae kulanda yanzi betume kulanda na bilumbu zole bileso betume kulongoka na kati ya bileso betume kuvanda na bileso 7 samu na kutala ba mambo ina kena kunuanisa ichi ya beto samu na kunata nsobolo betume kulongoka mingi meina betume kukanga ni changement ina kena kuiza na kukota na kati na santé ya muntu elo vingi ya muntu kena kubeba samu na changement climatique nina bame kuzonza en tant que panafricaine au lieu de créer changement climatique bet fana kukota na kulongoka diaka wapi faso bet lenda kusala nsamu na kunata nsobolo na bayina mekuzaba ve ni na bame kukanga ti ba fana ku former formation fana kupesa formation na ba panafricaine samu kuvanda capable na kumwangisa nsangu ina kele engagement ya bao samu na kunata nsobolo na kati na isi ya beto ya Afrika bame kuiza kuzonza diaka na kupesa ngolo na kati na ba panafricaine il faut ba ku signer ba charte ba ku pesa ba prix na ba bande samu ba trouvanda na ngolo na ngomo ya kusala kisalu ya bao ina betu mekuiza kukanga na kati na 2 jours yae mambo mingi bamekuiza kuzonza me muntu na muntu yamekuiza kuzwa kilesa yani samu tana kwenda kumwangisa sangu na kati na isi ya yandi samu na kunata nsobolo samu na bilimu kenda kukwiza betu kutala pe mambo ya kaka Ubanzati mama Leonu nchumu kezaba kulandila manaka ina mekwena kuzwa kuna toluzabu yae na bakento nyonso inakele awa na isi ya Kongo betkeza kusukisa bantsang kaka na jame kutaila bakento pambave ya kile ngonda ya beto bakento ina kuisaka kubanda na lumbu ya nana nikuna pe mukembo ya 8 mars kuisaka kusama kuna na wenze na lutumo ya ntumo ya bau tata Juste Désiré Mundele inavandaka na bamama ya Kalache 15 na musi pe Kalache 15 na iya kuzimba na fe bamama ya Kalache 15 na Ivoire yani kuizaka kulutisa mukembo ya bakento yae na bamama yae sabu na kusobasa na mayendo pe kuzonza mambo ya mutindo kaka na ino kutaila njatulu ya mbote ya bamama dati chumu vanaka mbangi na betukuna betikesa bakula ndeni yanzi Konse kilumbu ya nana ya ngonda ya Mars inza ya mvimba kekembilaka kilumbu mezaba na samu na kentu kwa kuna Brazzaville mingi na kizunga ya tanu wenze Juste Désiré Mondele ina kele ntumo ya bani ya insi na Kalache betu mkutangila beno kubikanaka manyima vei yandi kuizaka kukembela mukembo yango na ba mama ya Bakalache 51 54 pe 59 kuna na mairie ya wenze wapikisika ba mama kudiaka kunuaka mpe kubinaka kasi samuna iki kidimbu yai Juste Désiré Mondele kele na kubangula c'était à beto l'équilibre ya yake ba mama ya beto donc yake kaka occasion
la kuzonza na bamama matondo bonne fête na bango en fait. Nous que profiter de l'occasion la vous souhaiter la bamama nyonso ya Congo et bonne fête ya bamama et bonne fête ya bango. Kaka na mokembo yai bamama pe kopesa kalikabu na député ya Bau nyonso sa monoko lakisa luzolo ya Bau na juste Désiré Mondele. Nina ntangia bet mekuisa kusukisa bantango nyonso ina bet fandaka na yao yamebikana kaka na muno na kuvutula matondo na équipe technique nyonso imekusala kitwa dina muno na penope batumeka tuka kulanda bantango awana DRTV International enubikana bote.